የኔ ልጅ ሊዱ በቪዲዮ ግቢ በቪዲዮ አኩርፈሽ ነው سلام فتواتم خوراتنا يسمرشوا تخطتلتنا هميت صنحوا لو منهم تلتلمدا او ظهور له خناسات لتكور حدش دينات تحضرهم قريان ياخو نتشان حدش تو له لايك شير سبسكرايب غار يدرسوا فيديو له كل تسب انت باطح لايك غار جمرو የኔ ልጅ ሊዱ በቪዲዮ ግቢ በቪዲዮ አኩርፈሽ ነው እናትሽ አለችኝ ልደትሽን ስቀር አኩርፈሻል በጣም ሹፌር አባት ሲሆን ናዚሩት ይጣ እንጂ ሲፈልግ አይመጣም ሹፌር አባት ሲሆን የልጁን ምርቃት ስልኩ ዝግ የሆነው ጅቡቲ በረሃ ጎማ ተኝቶበት እየቀየረ ነው ሹፌር አባት ሲሆን ይወጣል በቋጥኝ ይተኛል ተራራ ጨለማን ይደፍራል ቤቱን ሊያበራ ሹፌር አባት ሲሆን የእናቱን ሐዘን የአባቱን መርዶ በድንገት ቢሰማ እያለቀሰ ነው የሚቀይረው ጎማ ይዘውራል መሪ እያነባ በጣም ሹፌር አባት ሲሆን ናዚሩት ይውጣ እንጂ ሲፈልግ አይመጣም የኔ አበባ ቀንሽ ላይ ጎድዬ በጣም አኩርፈሻል ይሄንን ወቂ ከርታታው አባትሽ በጣም ይወድሻል አንዴ ድምፅሽን አሰሚኝ የኔ አበባ አንዴ ብቻ አባዬ በይ ይሆነው ከም ህዝብ ይኮነ ንሪኤና ዘሎ ህዝብ ከይጥፋእኹ እዩ ተናይ ቤት ምክርታት ገለመለ ሕዚ ኢትዮጵያ መከረች ዝበሃል ዘሎ ስራሕ ዘለውን ተካተሎ ትኾን እዮም ከይዱ ትኩረት ሕዙ ትግራይ ንጥፋእ ብትንትና ምውፃእ ዘሎ ላዕላውነት ክምለስ ኣይኮንን ክውስኽ ፋሕ ክትብል ታላ ብሕገ መንግስቲ ይመለስ ዝብሎ ነበርና እውን ካሊእ ሕገ መንግስቲ መፅእ ተስፋ ዘይብሉ ናይ ዝሓለፈ ጥራሕ ኣይኮነን ብሱር ተስፋ ዘይብሉ لازم الزمانغستي او قدمون صقم ዝነበረ እዩ ፖለቲካዊ ሕቶታት ናይ ትግራይ ብሰላም ክፍታሕ ኣይኽእልን እዩ ተመደምደምታ ብሰላም ክፍታሕ ኣይኽእል ይኾኖ ዳርጋ 4 ዓመት ተቐሚጥና ክንደይ መስዋዕት ከፊልና መፍትሒ እንታይ እዩ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ጥንካረኻ ዓርሰ ምርኮሳኻ ንሱ እዩ ናብቲ ደረጃ ተብፅሒና ነይሩ ሕዝና ኢና ክንምለስ ካሊእ መፍትሒ የብላን ድሕሪ ትግራይ ድማ ትፈልጥዎ ኢኹም ናብ ኣምሓራ እውን ኣብ ኩናት ናይ ኦሮሞ ዝፀንሐ እዩ ግን ቀፂሉ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሕቶ ብሰላም ብዘተ ዘይፈትሕ መንግስቲ ምዃኑ ካብታ ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኩን ካብቶም ድሓር ስዒቦም ዝመፁ እውን نوري أيمن سوز منجست زي ناي كوينات منجستي منجست تعين تخوين نقول ناي سلامي من تاي سلام حسك أيو لمعات ديمقراسي من محد أزهلو تزي هاللغة دا قرقل دا هوكت دا قتلت كم تقدم ندرق مال تقورة زمارة إنبي لا لسو يتاغر سو نيرو حتى زلعله انتس بدرون انتس بخاري ببرت بحي سلام زي دلي منغستي سلام زي يخبر منغستي سلامينا ندلق ايبال مسمن يسلامنا ندلي مسمن زي منغست بعلم السلام استبعسي مستقرأي راح يكون أنتوا عايشوا وين مسود وين سر مسلامون مسلام استوى أصلا منجستي سلام كترك بيت كده تبع يصير بسوق كم عدون كريان تلن بدول لا بيتري أقوله كتحت حينه كجزي أزوي كم زبان مكسر ما يقول منجستي يكون سلازي حديو بدن بندم دم وزولنا مالتي كاوز منجست زي فتح بسلام منقد مركب
ኣይከኣልን ዝኣኽለናስ ከፊልና ኢና ይኾኖ 4 ዓመት ብዙሕ ኢና ከፊልና ናንቆልቆልና ከም ትግራይ ማለት እዩ ናንቆልቀልና ኢና ንኸድ ዘለና ናደቐና ኢና ንኸድ ዘለና መሆም ኢልና ንጥፋእ ሓንቲ መንገዲ እያ ንሕና ንጠፍእ ህዝቢ ኣይኮንና በርደግ ባህልቲ ኢና ቀናይ ባህልቲ ኢና ንቃልስ ኣለና እያ ተቕማሊ ተቓሊስና ኢና ንኽእላ ኢና ሕዚ እውን ቀደም ንኽእላ ሕዚ እውን ንኽእላ ስለዚ ኣክል ሕዚ ሰላም ዘይደልማ የለን ሰላም ኢልና ኮ ፀኒዕና ሰላም ኢና እንደሊ ስኽ በል እያ ስኽ ምዕራብ ትግራይ እውን ይኸይድ ስኽ በል ጸለምቲ እውን ይኸይድ ስኽ በል ዶው እንዚያውቲ ዝቆረሶ ተጀሚሩ እዩ ብሓይልና ኢና ኣቲና እያ ዘለና ለማጣ እውን ንሶም ግን ያው ጥቃማ ናማጨው እዩ በሪ ተኽላይ ድማ ብትሒዘሞ ነይረን ናብቲ ናይ ቀደም እዩ ንሱ ቆሪፅካ ምውሳድ እዩ ሕዝቡ ዘሎ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ገይሮም ኣሎ ንሱ ይተሓሳብ ምቁር ራስ ትግራይ ሰላም ኢና እንደሊ ብዝብል ስኽ በል ኢድካ ሃብ ናይ ኢድካ ሃብ ጭርሖ እዩ ወይ ብልፅግና እዩ ወይ ብልፅግና ተሰለፈ እዩ ምስ ትግራይ ተሰለፈ እዩ ንሕዚ ስኽ ደኣ ንወዳእ ማለት ኮይኑ ስኽ ንመን ክንፅበ ካብዚ መንግስቲ እዚ ካብ ጥፋእ ንላዕሊ ምስቶም ዲፕሎማቶም ዘዘራርበና እዚ እንታይ ኢኹም ትብሉ ኢና ንብሎም እንታይስ ገይርኩም ዚ 4 ዓመት ሙሉእ ንኣኼባ ምፅዋዕ እውን እዮም ዘይከኣሉ ኣኼባ እውን ፊት ንፊት እዮም ክትራኸቡና ዘይከኣልኩም ፊት ንፊት ኣፍሪካ ሕብረት ይገበራ ካልኦት ኣይገበርዋ ካብ እስቲ ፊት ንፊት ይራኸቡና እስቲ ገምገም ትስምዕ ፕሪቶርያ ዝበሃል ንሕና ጥፊእና እንተኮይንና እውን ይንገረና ዘጥፍኦ ድማ ንሕና ኣብ ቅድሚኡ ክንነግረኩም መንጎኛታት ኣለኹም እንዲሁም ኣብ ወሳንጀኹም ምስ ካልኦትኩም ሽዑ ዝመስለኩም ትዛረቡ ታፊት ንፊት ኢና እውን ዘይረኸብኒ ሰላም ኢና እንደሊ ብዝብል ሽፋን ዋሞ ንሕና ሰላም ንዛረብኩ ኢና ንዘኒ ኣበየላ ኣይትርከብን እያ ኢና ንዘለና ከምኡ ወይ ነገር ዓለም ዘይፈልጦ እዩ ወይ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ከምኡ እናበልና ህዝብካ ምጥፋእ እዩ እንታይ ደኣ ክንውደብ ክንሳጣጠን ከም ዝተባሃለ ኪነቱ ናይ ባዕሉ ስራሕ ክሰርሕ ኩሉ በብልኡ በርደግ ክብል ቀንዕ ኩሉና ናብ ንጣሽ ምጭታ እዩ ናብ ስልሒ እዩ ህዝቢ ትግራይ ያው ይፅበይ ነይሩ ኣካይዳ ኣመራርሓ ትዕግስቲ እውን የድሊ ትክክል ሕዚ ከም ትከታተሎ ፀናሕኩም ዝበሃል ዝነበረ ሓዲፍ ለ ደጊም ከምዚ ኢልና ይንኸድም እንታይ ክንገብር ንተስፋ ዝግበረሉ ከዓ ተስፋ ትገብር ተስፋ ንዘይግበረሉ ግን እንታይ ትገብረሉ ድሕሪ ሕዚ ሱቕ ምባል ጥፍኣት እዩ ውድብ እውን ሱቕ ከገይብሉን መንግስቲ እውን ከምኡ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ንህዝብና ክነፍልጥ ኣለና እዩ እቲ መድረኻት ዝተባሃለ ንሱ እዩ ዋፍለጥ መዋፅኦ ናብ ኢድና እያ ደጊም በኣና ወዲእና ኢና ዝኣኽለና ፅዒርና ኢና ተፀሚምና ኢና ከፊልካ ኢኻ መስዋእቲ ትኸፍል ኣለካ ሕዚ እውን ዋ ከመይ ኢልካ ቅፅል ግን የብለካን ሕዚ ክንገጥም እዩ ዘለና እንተይተልዓልና እውን ተኸቢብና ኢና ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ክንደይ ሰራዊት ኣብ ከባቢና እዩ ዘሎም ትፈልጦ ናይ ድሮን ጥራሕ ኣይኮነን ሰራዊት ካብ ዘምፅእ ፀኒሑ እዩ ሕዚ ተልዓልም ዘለና ሕዚ ኢና ንሕና ወላ ከቢብና እናሃሎ ብሰላም ክፍታሕ እዩ ክምለስ እዩ ንገብሮ ነበርና ዘርብን ከምኡ ዋዘ ተኣኪቡ ዘሎ ሓይሊ ንድሕሪት ይመለስ ዘትና ይቐፅል እቲ ኢኮኖምያዊ መስቀጥቲ እውን ከምኡ ይፈታሕ ነዳዲ ድዩ ደሞዝ ድዩ ባንኪ ድዩ ካልኦት ነገራት ማለት እዩ ባዕሊ ሃፍቲ እውን ድዩ ንሱ ይቃለል ካብኡ ናብቲ ዘተ ንእዞ
بزاع حزبنا مملاس بزاع DDR بزاع خالي نمايط سمع اللان همزولكم يوم نحن سلمنتي ما تشرش سلمنتي وأهم غيركم مثلنا ويبنا يوم تم دبلوماسي وأهم يعني اللي من كوينا زلنا كم فرامونا كنا نتوسينا كم لمنتي تايت غورجهم زلهم عبي عدي عبي منغستي يبزل لي زغيه زلهم استفرم سمنت كوي زي يفصم زلهم لازم ناوز وسدكم زلهو كجبر زكال كله تغيري كله حزم واصونا اوشتنا تلعل تسلف زبلنا زلو عليكم ودينا هنا راويتون افلطوا نحن بي عدنا زيت ود لؤخ سلازلنا حدد سواء سلازلنا زي اننا دحر زي نقاس كوينا انت هنقبر انصني حسب سراويت تاغبر دي سراويت تግራይኒ نلو كوينا زنينا لؤنا فلطنا نحن سكنو ليندل كله فلطي هزون ونغرو او قالي مدرخه تفلطي ونيري أنت تازي الله سمنة الله نقولكم كي تدفنا عامي أو شرا أيقتي مني مدرخ توعي تم زابلتون زلو هالوتون أنا ركزني إيه بسلام يبنان زمن استزيدوا هذا تلعيلو بسرعة يبنان أنا ركب لني مسكستو زبالهم سنام حراهم مسكلون ياو تمكروا دلهم قليم بصوتهم ركبات لهم محرون وديساون بسو أيضا مواصلنا الحساب زي ندفع عني وتعقس لي حشر يلنا مية تأميننا احنا وليكنا الدبلوماتيك كوميونيتي تحجزي يهلي من يتمساتهم سلام طالع لفتخاوي سلام يدليهم أو السودان سلام كون أي بحرون سلام كم تفضلوا ناي معلمي روحتات لهم ناي نقد من كساسات لزلهم زخابي كزرق يدليهم سدتناون كما قدم يدليهم سلام غوري امزلهم لذ كانوا يعطم دليتهم ساقط فطري ام كازلي نوت ابي بممان لذ غيزي وشنا انت زي هوينو بسلام كم زي وداس فلطي نيرو لذ كل سراويت حتت حزبي حتت كل يز حتت مجرشو ያው ውድውን ኩስን ነሮ ተሐላፍነት ዘሎ ውድ ናፍጥ መንግስታው መጣራይ ዛአተናው ንዚ ሽምባርከስ ተኸታተልትና ሎም ዓለት ለሐርና ቢታት ዛአተን ሙስ ነሮ ተወችኩኝ ለተስፋን ገብር እስካጣን ገነብለለኹ ሰነጣን ይትክነሩ